Hello everyone. সম্প্ৰতি হৈ যোৱা UPSC Prelims 2022 আজি আমি যোনখিনি ইকোনমি বেসড কোৱেশ্চন আনসাৰ আছে সেইখিনি ডিসকাস কৰিম। প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আহো with reference to foreign owned e-commerce firms Amazon যোনখিনি foreign owned আমাৰ e-commerce firm আছে যোনে ইণ্ডিয়াত অপাৰেট কৰি আছে ইয়াৰ দুটা স্টেটমেন্ট আছে কোনকেইটা কাৰেক্ট হয় সেই ফাৰ্ম কেইটাৰ কাৰণে। Number 1, they can sell their own goods in addition to offering their platforms as marketplaces. Generally কি হয় যোনখিনি e-commerce সাইট আছে তেওঁলোকে এটা ইনভেন্টৰী বেস মডেল ফলো কৰে। ইনভেন্টৰী বেস মডেলত e-commerce সাইট কেটাই যোনকেইটা বাহিৰৰ e-commerce সাইট হয় তেওঁলোকে নিজৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে জাস্ট এটা প্লেটফৰ্ম দিব পাৰে য'ত সেলাৰে গুড সেল কৰে। So yet কৈছে যে they can sell their own goods in addition to offering their platforms as marketplaces is wrong. So 1 is incorrect. So আমি directly A to nullify কৰিব পাৰো। Next is the degree to which they can own big sellers on their platform is limited. প্ৰত্যেকটা প্লেটফৰ্মৰ কিছুমান সেলাৰ থাকে। So এজন সেলাৰে কিমানখিনি সেল কৰিব পাৰে তাৰ এটা সীমাবদ্ধতা থাকে। লাইক গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ সেলাৰৰ সেল 25% তকৈ ওপৰত হ'ব নোৱাৰে। যেনেকৈ এমাজনৰ ক্লাউডটেল আছিলে। সো আগতে ক্লাউডটেল এটা ডমিনেণ্ট মাৰ্কেট পজিশ্যন অকুপাই কৰা বুলি এটা ক্ৰিটিচিজম আছিলে। সো আফটাৰ দিছ Cloudtel can only sell up to 25% of the total sale. So 2 is correct. So only B is the correct option. Consider the following statements. In India, credit rating agencies are regulated by Reserve Bank of India. Credit rating agencies যোনবিলাক আছে সেইবিলাক Reserve Bank of India regulate কৰে। It is a false statement because credit rating agencies বিলাক SEBI regulate কৰে। So 1 is incorrect. So লগে লগে আমি A, C আৰু D to nullify কৰিব পাৰো। So correct answer even if you don't know 2 and 3 আমি প্ৰথম statement to nullify কৰি A, C আৰু D গুটেকেটাকে nullify কৰিলো। So the correct answer will be B, 2 and 3. So, Turkey goes to the rating agency popularly known as ICRA is a public limited company. Yes, it is correct. Our Brickwork Ratings is an Indian credit rating agency. It is also correct. So, the correct answer is B, 2 and 3. Next question to learn with reference to the bank's board bureau, which of the following statements are correct? So, prothom statement to hold the governor of RBI is the chairman of bank board bureau. So, bank board bureau basically Nasiket More committee recommendation through the USL. So to perform statement, the governor of RBI is the chairman of BBB. It is incorrect because it is not necessary that governor, RBI governor, chairman hobo lagibo. So perform statement to ami directly cancel koribo paro. So accordingly, ami jodi your option kita saw A, C, aru D, ami kuteketake nullify koribo paro. So the correct option will be B, 2 and 3. So B ki goise je bank board bureau public sector bank or head of বা যোনকেইটা ওপৰৰ পজিশন তেওঁলোক সিলেক্ট কৰে। সো 2 is correct. থাৰ্ড অপশনটো হ'ল যে পাব্লিক সেক্টৰ বেংকৰ যোনখিনি ক্যাপিটাল ৰেজিং প্ল্যান বা বিভিন্ন স্ট্ৰেটেজি সেইখিনি বেংক বোৰ্ড বিউৰে হেল্প কৰে। সো 3 is also correct. So the correct option is B, 2 and 3. Next I know which one of the following situations best reflects indirect transfers often talked about in media recently with reference to India. So প্ৰথমতে আমি চাওক indirect transfer মানে কি। So 2007 সময়ত 2007 ভোডাফোন আৰু হাটছৰ এটা কন্ট্ৰভাৰ্সি ক্ৰিয়েট হৈছিল য'ত ভোডাফোনে কি কৰিছিল ভোডাফোন কোম্পানীটোৱে কেমেন আইল্যান্ডত এটা কোম্পানী কিনিছিল আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোৱে ইণ্ডিয়াত থকা হাটছ কোম্পানীটো মেজৰিটি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আছিল। যাৰ ফলত কি হয় যেহেতু ভোডাফোনে কেমেন আইল্যান্ডত থকা কোম্পানীটো কিনিছিলে ইনডিৰেক্টলি ভোডাফোনে হাটছকো কিনিছিলে। সো তেতিয়া যোনটো টেক্সেছন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে তেওঁলোকে এলাইজ কৰিছিলে যে ভোডাফোনে ইণ্ডিয়াক ক্যাপিটেল গেইনছ টেক্স দিব লাগিব বিকজ দে হেভ ব্ৰট এন এছেট ইন ইণ্ডিয়া। কিন্তু ভোডাফোনে তেতিয়া কৈছিলে যে নহয় আমি ইণ্ডিয়াত কোনো এছেট কিনা নাই বিকজ আমি যোনটো কোম্পানী কিনিছো সেইটো কেমেন আইল্যান্ড বা ফৰেন কাণ্ট্ৰিখনতহে আছে। So, D option, a foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from assets located in India. This is the foreign company, so its
shares are in India in the form of HUTs. So HUTs or shares a foreign company to under ase. So jetia indirectly tenukwa shares kina hoy ami tak indirect transfer boli kau. So the correct answer is D. With reference to the Indian economy, consider the following statements. Number 1, a share of the household financial savings goes towards government borrowing. Number 2, dated securities issued at market related rates in auctions form a large component of internal debt. So jetia ami bankot paisa tho ba jikunu manu jete bankot paisa tho tar eta part government or borrowing ot jay because government e bankor pra paisa le aru bank e korba paisa dibo bank e basically paisa dibo ami juntu paisa tate save korisu. So ami save kora paisa bank e eta part dibo government ok antu part dibo private individual বা farmer. So number 1, a share of the household financial savings goes towards government borrowing is correct. Next ahilu ami second option dated securities issued at market related rates. Securities junkhini issue kora hoy market rate ot hekhini amar internal debt or eta major component hoy. So government e jetia market or pra paisa tule teoloke government security issue kore. So against this government securities teoloke market or paisa tule. So these are part of internal debt of government and it is a correct answer option. So 2 is also correct. So both 1 and 2 are correct. With reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statements is or are correct? So company is into expenditure kore amak he tar bikhoy khudise. So prothom to hol acquiring new technology is capital expenditure. So what is capital expenditure? Jikono company jetia expense kore jodi he expense or thodi teoloke kiba asset croy kore ami ta capital expenditure boli kau. Asset mane building ho pare, machines ho pare. So these assets will lead to further increase in production बढ़ाबो. So jetia company notun technology kine hetu production बढ़ाय. So it is also a capital expenditure. So 1 is correct. Second to whole debt financing is considered capital expenditure while equity financing is considered revenue expenditure. So basically debt financing ki hoy jetia company eta market or paisa tule through loan ami ta debt financing boli ko aru equity financing ki hoy jetia company shares bikri kori pale paisa tule ami ta equity financing boli ko. Both kesote company paisa ki uthai because they want to increase production. So any expenditure which is used to increase production is capital expenditure and not revenue expenditure. So equity finance is considered revenue expenditure is incorrect. So the correct option will be A, 1 only. So tinta statement is the prothom statement tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. Etu recent news ot ase because US e teolokor juntu interest rate hetu hike korise aru a hike ei juntu interest rate hike etu kami tight monetary policy boli kom because yar kane money supply komi jay. So a interest rate jetia US or hike kora hol junkhini investor e bahirat invest korisile teoloke tebilakor pora dollar to withdraw kori pale ako US ot loi goise. So this is called capital flight. So a tight monetary policy followed in US there is capital flight in the other countries. So India pro capital flight is so juntu prothom statement 1 it is correct. So next to statement goise yate goise je capital flight jetia barhe tetia farm junla farm e bahiro pra paisa dharot loy ba external commercial borrowing kore teolokor interest cost to bari jabo. Let's say Indian farm eta bahiro pra $100 million loan loise. A $100 million teoloke $10 million say interest dise, that means interest rate is 10%. আৰু এই পয়সাটো এই 10 million 10% interest to let's say আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি ধৰিলো যে প্ৰথম interest to দিয়ে তেওঁলোকে জানুৱাৰী 2022 next interest to দিয়ে তেওঁলোকে এপ্ৰিল 2022 আৰু পয়সাটো লৈছিল তেওঁলোকে say নৱেম্বৰ 2021. So November 2021 ot let's say $1 equal to 70 rupees. January 2022 $1 equal to 74 rupees or $1 equal to 77 rupees in April 2022. So jete January 2022 ahile
তেওঁলোকে ইন্টাৰেষ্ট দিব লাগিব সো যেতিয়া তেওঁলোকে ইন্টাৰেষ্ট দিব লাগিব তেওঁলোকে ফৰেন কাৰেন্সি দিব লাগিব সো যোনখিনি ইণ্ডিয়ান ফাৰ্ম আছে তেওঁলোকে ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভত ৰুপি লৈ যাব আৰু ৰুপিটো কনভাৰ্ট কৰিব সো তো কনভাৰ্সন কিমান কৰিব লাগিব $10 million equal to 74 into 10 million so 740 million rupee convert কৰিব লাগিব কিন্তু যেতিয়া এপ্ৰিলত তেওঁলোকে ইন্টাৰেষ্ট দিব লগা হল তেওঁলোকে দিব লাগিব $10 million equal to 77 into 10 million rupee so তেওঁলোকৰ যোনটো ইন্টাৰেষ্ট কষ্ট এই কষ্টটো বাঢ়ি গল so যোনটো সেকেন্ড স্টেটমেন্ট capital flight may increase the interest cost of firm with existing external commercial borrowing is correct so 1 and 2 is correct so A is the it is also B is not correct karon 1 2 at 9 seat ako 2 9 so C is also wrong so correct option may be A or maybe D it is sound third to statement devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with external commercial borrowing so same thing jetia depreciation hoy hetu market e kore aru devaluation je juntu hoy hetu government ekore in both cases the value of rupee decreases with respect to dollar so jetia rupee value decrease hoy devalue hoy tetia juntu currency risk etu badhe etu nokome external commercial borrowing related so the devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with external commercial borrowing is not correct so D is wrong so the correct answer will be A 1 and 2 only this is a question on monetary policy या तीनटा स्टेटमेंट दिसे आमा खुरिसे कोनकेटा स्टेटमेंट करेक्ट होबो प्रथम स्टेटमेंट तो होल जे जेटिया इनफ्लेशन बेसी होबो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करिवो इनफ्लेशन बेसी होवार मूल रीजन होल एक्सेस मनी सप्लाई विथ द पब्लिक जेटिया मानुर हातत बेसिके पैसा থাকিবो তেওঁলোকে বস্তু বেसिके ডিমান্ড কৰিব সো ডিমান্ড যদি বাঢ়ি যায় আৰু সেই অনুপাতে যদি সাপ্লাই নহয় বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যায় So inflation কমাব হলে বা বস্তুৰ দাম কমাব হলে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই মানি সাপ্লাই কমাব লাগিব আৰু মানি সাপ্লাই কমাব হলে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই বেংকৰ যোনটো লেন্ডিং কেপাসিটি সেই লেন্ডিং কেপাসিটিটো কমাব লাগিব সো লেন্ডিং কেপাসিটি কমাব হলে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই গভৰ্নমেন্ট সিকিউৰিটিজ সেল কৰিব আৰু সেই অনুপাতৰ পইচা বেংকিং সিস্টেমৰ পৰা উঠাই লব সো ইয়া যোনটো প্ৰথম স্টেটমেন্ট যে ইনফ্লেশন বেছি হলে ৰিজাৰ্ভ বেংকে গভৰ্নমেন্ট সিকিউৰিটিজ Kinibo is wrong. In case of inflation, Reserve Bank sells government securities and not buy. Second statement to amak koise je jetia rupee depreciate hoy Reserve Bank e dollar sell kore. So one of the main reason of rupee depreciation is more supply of rupee with respect to dollar. So dollar or demand besi hoy aru rupee supply besi hoy. So rupee value depreciation to komabo karone Reserve Bank e dollar sell kore so that dollar or supply bari jay so dollar jetia supply bare juntu rupee depreciation hoy asile hetu komi jay so second statement is correct third statement to hold jetia america ba european union or interest to komi jay hetu RBI induce kore dollar kinibo karone so when US interest rate falls তেওঁলোকৰ যোনখিনি ইনভেস্টৰ আছে তেওঁলোকৰ ইনভেস্টৰে ডলাৰ আনি পেলাই ইন্ডিয়াত লগায় বিকজ ইন্ডিয়াত তেওঁলোকে আমেৰিকাতকৈ বেছি ইন্টাৰেষ্ট পাব সো যেতিয়া ডলাৰ ইন্ডিয়াত ইনভেস্ট হয় ডলাৰৰ সাপ্লাই বাঢ়ি যায় ডলাৰৰ সাপ্লাই বঢ়াৰ লগে লগে ৰুপিৰ ভ্যালু এপ্ৰিচিয়েচন হয় আৰু ৰুপি এপ্ৰিচিয়েচন হলে আমাৰ এক্সপোৰ্টত নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট হ'ব পাৰে যাৰ ফলত ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ডলাৰটো মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি লয় সো দ্যাট rupee value appreciate nohoy so third statement is also correct so 1 is wrong 2 and 3 are correct so correct option to hobo B 2 and 3 only with reference to convertible bonds consider the following statements so this is a big mistake here so what is convertible bond any bond that can be converted to equity is called convertible bond say a company wants to company etai market or pra paisa borrow koribo so company to jetia paisa borrow koribo let's say 1 crore borrow korise manujonor pora ei manujonok tekholoke eta ekhon bond dibo lagibo this person is called a bond holder so bond ki is basically a piece of paper jot kiman amount harot loise kiman hud dibo lagibo amount tur uporot ketia teoloke total amount to ghurai dibo ei gutekhini mention thake so convertible bond or ki thake je
কোম্পানীটো এটা অপশ্যন দিয়ে যে যোনটো প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট হ'ব তাৰে এটা অংশ তেওঁ এই মানুহজনে ইকুইটিত বা শ্বেয়াৰ্ছত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব সে 1 কোটি টকাৰ যদি তেওঁলোকে 30 এটা অপশ্যন দিছে যে তুমি 30 লাখলৈকে কনভাৰ্ট 30 লাখলৈকে ইকুইটিত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিবা দ্যাট মিন্স এই এমাউণ্টটো মানুহজনে ঘূৰাই নাপায় তাৰ জেগাত তেওঁ এই কোম্পানীটো শ্বেয়াৰ্ছ পাব সো দিস ইজ হোৱাট আ কনভাৰ্সিবল বন্ড ইজ যেহেতু এই বন্ডটো ইকুইটিত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি সো নৰ্মেল বন্ডতকৈ ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কম হয় সো যোনটো প্ৰথম ষ্টেটমেণ্ট এজ দেয়াৰ ইজ এন অপশ্যন টু এক্সচেঞ্জ দ্য বন্ড ফৰ ইকুইটি convertible bond pays a lower rate of interest. So this is correct. The option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices. Basically, যোনটো inflation হয় এই inflationৰ কাৰণে এই বন্ডটো এটা safeguard দিয়ে কিয় safeguard দিয়ে because let's say 2010ত এই বন্ডখন কিনিছে আৰু 2020ত এই বন্ডখন mature হৈছে কিন্তু দেখা গ'ল যে 2010ত যেতিয়া মানুহজনে পইচা দিছিলে 1 কোটি টকা দি এটা ফ্ল্যাট কিনিব পৰা গৈছিলে লেটস সে যিকোনো বস্তু উই হ্যাভ কনসিডাৰ্ড হিয়াৰ এ ফ্ল্যাট 2020ত দেখিলে যে এই ফ্ল্যাটটোৰ সেম ফ্ল্যাটৰ দাম এতিয়া 2 কোটি টকা হৈছে সো এই মানুহজনে যদিও পইচাটো 1 কোটি ঘূৰাই পাইছে তথাপিতো কিন্তু তেওঁৰ যোনটো ভ্যালু আছিল পইচাৰ সেই ভ্যালুটো কমি গৈছে যাৰ ফলত তেওঁ আগতে যিমান ক্ৰয় কৰিব পাৰিছিল এতিয়া কিমান ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে So because of inflation, money value decreases. আৰু যাৰ ফলত বন্ড হোল্ডাৰৰ লছ হয় কিন্তু যেতিয়া তেওঁ এই বন্ডখন ইকুইটিত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিল because there he is getting a share of the company তেওঁৰ যোনটো এই ৰিস্কটো এটা ইনফ্লেশ্যন ৰিস্ক সেই ৰিস্কটো কমি যায় so option 2 is also correct so both 1 and 2 are correct in India which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation so বহুত ইজি কুৱেশ্যন দিছে এইটো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া Rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which one of the following both these terms were in news because of Sri Lankan crisis Sri Lanka crisis karone ei duta term newsot asile so we know that Sri Lanka is in balance of payment crisis so jetia ekhon country balance of payment crisis hoy titia IMF a rapid financing instrument or rapid credit facility through the hey country khonok financial assistance diye দুটা মাজৰ ডিফারেন্স এইটোৱে যে rapid financing instrument দিয়ে যিকোনো কান্ট্ৰিক আৰু rapid credit facility দিয়ে only low income countries on so option B IMF is correct answer এইটো কোৱেশ্যন আছে ৰিয়েল সেক্টৰৰ ওপৰত so real sector economy are those sector যোনটো sector production related activities plus goods and services or sale aru purchase koratu bujay so all those activities that deals in production and sale and purchase of goods and services are in real sector so yat jotu prothom statement farmers harvesting their crop into production related activities hoy so itu real sector pase similarly second to textile mills converting raw cotton into fabrics into production related activities hoy jotu third statement aru jotu fourth statement এটাই মানিত লেন্ডিং মানিৰ কথা কৈছে আৰু আনটোৱে ৰূপী ডিনোমিনেটেড বণ্ডৰ কথা কৈছে সো both falls under financial sector so financial paper বা money related activities of আমি financial sector পৰা বুজা so 3 and 4 are not in real sector so the correct answer will be A 1 and 2 only with reference to the Indian economy what are the advantages of inflation index bond ইয়াত আমাক inflation index bond or advantage would say inflation index bond enuka eta bond jor principal amount ba interest ba both principal aru interest inflation or logot link hoi thake so jetia inflation bare eketao baribo so 2013 ot reserve bank of india inflation index bond issue korisile jot teoloke interest rate to inflation or logot index korise jodi inflation bare teoloke interest rate to borhai disile let's say কোনোবাই যদি সেই ইনফ্লেশন ইনডেক্স বন্ডখন কিনে জোর ইন্টারেস্ট রেট সে 5% 100 টাকা ধৰি ললো মই 5% that he will get 105 rupees return that means 100 টাকাত 5 টাকা ৰিটাৰ্ণ পাব ধৰি ললো মই 4% is the inflation rate so তেওঁৰ যেটো effective interest rate হ'ব হেতু হ'ব 1% that means তেখেতে 100 টাকাত এতিয়া খালি 1 টাকা হে ইন্টারেস্ট পাব so এই প্ৰবলেমটো আঁতৰ কৰিব কাৰণে এই 5% ৰ লগত তেওঁলোকে ইনফ্লেশনৰ এটা অংশ যোগ কৰিছিল সো যেতিয়া ইনফ্লেশন বাঢ়ে এই এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট ৰেটটো বাঢ়ি যায় দ্যাটস why
these bonds are safer than normal bonds. So here's into 2 number option, inflation index bonds provide protection to investor from uncertainty regarding inflation. So this option is correct. 2 number to correct হয়. So C is wrong. এতিয়া এই তিনটাৰ ভিতৰত আমি চাব লাগিব. Third option to কৈছে the interest received as well as capital gains on IIBs are not taxable. No, it is taxable. So 3 is wrong. So accordingly D আৰু B দুটাই wrong হয়. So the correct option will be A, 1 and 2. আৰু ওপৰত দিছে government can reduce the coupon rates on its borrowing by way of inflation index bond. যিহেতু এই বণ্ডখন ইনফ্লেশ্যনৰ লগত লিংক হৈ আছে, গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কমাই দেখিব পাৰে. So 1 is correct. A very easy question and a very direct one. In India, which one of the following compiles information on industrial disputes, closure, entrenchments and layoffs in factories employing worker? So the correct answer is C, Labor Bureau. With reference to the Indian economy, consider the following statements. So tinta statement dise prothomtut koise je nominal effective exchange rate barile rupee appreciation hobo. Second tut koise real effective exchange rate barile trade competitiveness ba export baribo. Third tut koise je jetia amar Indian inflation ba domestic inflation besi ho bele country tulonat amar need aru riror major joto divergence he divergence to bari jabo. Ete ya amak korise ei statement ketar kun keta correct hoy. Nominal exchange rate is the price of one currency with respect to another currency. So nominal exchange rate between Indian rupee and US dollar is the amount of rupee required to purchase 1 unit of dollar. Kiman toka dile ami $1 kinibo paru. That is the nominal exchange rate between Indian currency and US dollar. So yet ami $1 equal to 70 rupees disu. That means 70 toka dile ami $1 kinibo paru. That is the exchange rate between dollar and rupee. Nominal effective exchange rate similar concept hoy kintu yat dollar jagat ami eta basket of currency consider koru like dollar, yuan, yuan. So kiman toka dile ami 1 unit of that basket kinibo paru. That is the nominal effective exchange rate. So both concepts are quite similar. So junto amar convention hoy Reserve Bank of India hetu hisabe ami rupee express koru dollar on. So nominal exchange rate ami express koribo paru 1/70 equal to 1 rupee. That means 1 rupee is equal to $0.014. That means ami $0.014 dile 1 rupee kinibo paru and that is the nominal exchange rate between Indian currency and US dollar. So jetia nominal exchange rate to bari jay ei $0.014 to bari jay, that means ami agote 1 toka $0.014 kinibo parisu, etia exchange rate bodha karone ami 1 rupee besi dollar kinibo parim. That means the value of our currency has appreciated. So junto prothom year statement nominal effective exchange rate barile rupee appreciation hobo etu correct hoy. Real exchange rate shows the relative price level of same goods in different countries. Say both India aru USA wheat produce kore aru India dhorilo 1 kg wheat or dam 70 rupees aru USA dhorilo same wheat or dam $2 aru India aru US or major junto exchange rate that is $1 equal to 70 rupees. That means jodi ami same currency convert kori lo $1 convert kori lo, so $1 ot ami India 1 kg wheat kinibo paru kintu $1 di ami US ot only half kg wheat kinibo paru. So with respect to USA India wheat or dam kom hoy. So rire a difference to bujay price level or aru jetia India wheat or dam kom hoy with respect to USA jetia India pora US ot wheat export hoy. So duta bostu bujay eta hol relative price level aru antu export competitiveness. So REER signifies relative price level of goods as well as export competitiveness. So in case of India RBI jo norm ase relative exchange rate between India and US is the US trade competitiveness or export competitiveness with respect to India. REER ami express koru domestic price divided by abroad price into nominal exchange rate. So real exchange rate between India and US is price of a good in India divided by price of good in USA into nominal exchange rate. Now let's say same ami example ot ahilu 1 kg wheat India dhorilu 1 kg wheat or dam hol 35 toka aru America hol 1 kg wheat or dam $1 aru exchange rate hol $1 equal to 70 rupees.
So USA citizen এজনে $1 equal to 70 rupees convert কৰি পেলাই ইণ্ডিয়াৰ পৰা তেখেতে 2 কিলো হুইট কিনিব পাৰিব so because ইণ্ডিয়াৰ দাম কম so ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইউএছত হুইট এক্সপোৰ্ট হ'ব similarly 40 rupees হলেও ইউএছৰ কাৰণে হুইট চিপাৰ থাকিব so they will export wheat from import wheat from India যদি আমি এই ভ্যালু কেটা আমাৰ এই ফৰ্মুলাটো প্লট কৰো so price domestic 35 price abroad $1 nominal exchange rate 0.014 তেতিয়া হলে আমি রিয়েল এক্সচেঞ্জ রেট পাম 0.5 আৰু যেতিয়া এটো 40 rupees ফলো 40 rupees প্লট কৰো $1 প্লট কৰো আমি পাম রিয়েল এক্সচেঞ্জ রেট ইকুয়াল টু 0.56 that means real exchange rate is increasing so যেতিয়া ইন্ডিয়াত হুইটৰ দাম 70 টকা হয় আৰু ইউএছত হুইটৰ দাম $1 হয় then real exchange rate equal to 1 যেতিয়া রিয়েল এক্সচেঞ্জ রেট 1 হয় দুখন কান্ট্রিৰ মাজত যোনটো ট্ৰেড কম্পিটিটিভনেস সেই ট্ৰেড কম্পিটিটিভনেসটো গুছি যায় আৰু যাৰ ফলত there will be no trade between these two countries next আমি ধৰো 80 rupees so ইন্ডিয়ান এজনে $1 দি পেলাই ইউএছত হুইট কিনিব পাৰিব সো 70 টকা দি পেলাই তেওঁ $1 লব আৰু $1 দি 1 কিলো হুইট কিনিব লাগিব কিন্তু সেই সেম হুইট যদি ইণ্ডিয়াত কিনিব যায় ইণ্ডিয়ানে তেখেতক 80 rupees লাগিব সো তেখেতক 10 টকা প্ৰফিট থাকিব যাৰ ফলত এতিয়া ইণ্ডিয়ানছৰ কাৰণে ইউএছৰ হুইট চিপ সো ইণ্ডিয়া এতিয়া ইউএছৰ পৰা হুইট ইম্পোৰ্ট কৰে সো আমি আগৰ নিচিনাকৈ যদি প্লট কৰো ভ্যালুটো আমি পাম রিয়েল এক্সচেঞ্জ ৰেট ইকুৱেল টু 1.12 সিমিলাৰলি 140 হলেও USৰ হুইট চিপাৰ হ'ব ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে so there will be export in this case real exchange rate equal to 1.96 so যেতিয়া real exchange rate 1 কে বেছি হয় যেতিয়া বাঢ়ি গৈ থাকে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো এক্সপোৰ্ট কম্পিটিটিভনেস হেতু কমি গৈ থাকে so যোনটো সেকেন্ড অপশন statement an increase in the real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness এটো wrong হয় so যদি আমি ইয়াৰ অপশন কেটা চাও a 1 and 2 only so 2 wrong so a আমি directly sub minus কৰো কাটি দিব পাৰো similarly b নহব আৰু d নহব so the correct option will be c 1 and 3 so even if we don't understand 3 আমি easily a answer to উলাব পাৰো আৰু যদি আমি 2 to nullify কৰিব পাৰো with reference to the Indian economy consider the following statements number 1 a share of the household financial savings goes towards government borrowing. Number 2, dated securities issued at market related rates in auctions form a large component of internal debt. So, যেতিয়া আমি বেংকত পইচা থওঁ বা যিকোনো মানুহে যেতিয়া বেংকত পইচা থয় তাৰ এটা পাৰ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ বৰোইঙত যায় বিকজ গভৰ্ণমেণ্টে বেংকৰ পৰা পইচা লয় আৰু বেংকে ক'ৰ পৰা পইচা দিব বেংকে বেসিক্যালি পইচা দিব আমি যোনটো পইচা তাতে সেভ কৰিছো সো আমি সেভ কৰা পইচা বেংকে এটা পাৰ্ট দিব গভৰ্ণমেণ্টক আনটো পাৰ্ট দিব প্ৰাইভেট ইন্ডিভিজুৱেল বা ফাৰ্মৰ সো number 1 a share of the household financial savings goes towards government borrowing is correct next আহিলো আমি second option dated securities issued at market related rates securities যোনখিনি ইস্যু কৰা হয় মাৰ্কেট ৰেটত সেইখিনি আমাৰ ইন্টাৰনাল ডেপ্টৰ এটা মেজৰ কম্পোনেন্ট হয় সো গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা তুলে তেওঁলোকে government security issue কৰে so against this government securities তেওঁলোকে মাৰ্কেটৰ পৰা পইচা তুলে so these are part of internal debt of government and it is a correct answer option so 2 is also correct so both 1 and 2 are correct